अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। वी होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है एयर शिपमेंट फ्राम बांग्लादेश एयरपोर्ट्स। बांग्लादेश के एयरपोर्ट से जो है धड़ाधड़ एयर शिपमेंट्स जो हैं वो जारी हैं। बांग्लादेश जो है वो अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को काफ़ी बढ़ा रहा है और डिफरेंट मुल्कों के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि इंडिया के साथ बांग्लादेश ने बिल्कुल बायकॉट कर दिया है। तो मज़ीद डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में। চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে সরাসরি তৈরি পোশাক রপ্তানির নতুন দ্বার খুলতে চলেছে। ভারতকে এড়িয়ে এয়ার শিপমেন্ট চালুর জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের অবকাঠামো প্রস্তুত করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। সরকারের অনুমোদন মিললেই চলতি মাস থেকেই শুরু হতে পারে বহুল প্রতীক্ষিত এই এয়ার শিপমেন্ট কার্যক্রম। বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, এরই মধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে ২৭০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার দুটি ওয়্যারহাউস, পাশাপাশি সচল করা হয়েছে দুটি আধুনিক স্ক্যানার এবং ওয়েট মেশিন। শাহ আমানত বিমানবন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন শেখ আবদুল্লাহ আলমগীর জানিয়েছেন, এয়ার শিপমেন্টের ক্ষেত্রে ট্রাক থেকে পণ্য নামিয়ে যথাযথ নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুযায়ী চেকিং করা হবে। এরপর কাস্টমসের যাচাই বাছাইয়ের পর গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিমানে লোড করা হবে পণ্য। চট্টগ্রামে ৪০০রও বেশি গার্মেন্টস কারখানা ও দুটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও এতদিন এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন উদ্যোক্তারা। ফলে রপ্তানির জন্য পণ্য ঢাকার বিমানবন্দরে পাঠাতে হতো, যা সময়, ব্যয় ও জটিলতা তিন দিক থেকেই ব্যবসায়ীদের জন্য এক বিরাট চাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক পরিচালক এম মহিউদ্দিন চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রামে এত শিল্প কারখানা থাকলেও এতদিন কোনো সুযোগ ছিল না। এয়ার শিপমেন্টের জন্য ঢাকায় নির্ভরশীলতা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে তা হবে শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য আশার আলো। এদিকে আন্তর্জাতিক বিজনেস ফোরামের চেয়ারম্যান এস এম আবু তৈয়ব বলেন, চট্টগ্রাম থেকেই যদি সরাসরি ইউরোপ বা আমেরিকায় কার্গো পাঠানো সম্ভব হয়, তবে ব্যবসায়িক গতি বাড়বে, সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় হবে। এখনই সময় দ্রুত এটি চালু করার। এর আগে ২০০৫ সালে চট্টগ্রাম থেকে ইত্তেহাদ ও এমিরেটস এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে সরাসরি কার্গো ফ্লাইট চালু হয়েছিল, কিন্তু ২০২১ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর গত ৪ বছরে শুধুমাত্র যাত্রীবাহী বিমানের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে পণ্য পাঠানো হয়েছে। এখন নতুন করে এই উদ্যোগ শুরু হলে চট্টগ্রাম বন্দর ও শাহ আমানত বিমানবন্দর হয়ে উঠতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ এয়ার কার্গো হাব। এয়ার শিপমেন্ট চালু হলে ইউরোপ আমেরিকার বড় ক্রেতাদের সঙ্গে ডেলিভারির সময় কমিয়ে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ একটি বাড়তি সুবিধা পাবে বলেও আশা করছেন বিশ্লেষকরা। চলতি বছরের প্রথম ৩ মাসেই বিমানবন্দরটি ৭,৩২,০০০ কেজি কার্গো হ্যান্ডেল করেছে, যার মাধ্যমে আয় হয়েছে ৩,১৪,০০,০০০ টাকা। ২০২৪ সালের প্রথম প্রান্তিকে এই অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়। এয়ার শিপমেন্ট চালু হলে আয় ও কার্যক্রম আরও বহুগুণে বাড়বে। সব মিলিয়ে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের এই রূপান্তর শুধু দক্ষিণাঞ্চলের রপ্তানিকারকদের জন্যই নয়, বরং গোটা বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ডেস্ক রিপোর্ট, ২১ টেলিভিশন। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। जिस तरह से हमने देखा कि बांग्लादेश के एयरपोर्ट से जो है एयर शिपमेंट्स धड़ाधड़ जो है वो की जा रही हैं। चिटाग्राम से भी जैसे कि उन्होंने बताया कि डिफरेंट कंट्रीज़ को जा रही हैं, इसी तरह बांग्लादेश जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है अपनी चीज़ें भेज रहा है और मंगवा रहा है। और बांग्लादेश ने इंडिया का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। इंडिया समझता था कि अगर हम बांग्लादेश को चीज़ें देना बंद कर देंगे तो बांग्लादेश जो है वो हमसे भीख मांगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। और बांग्लादेश ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। जी तो ये थी आज की वीडियो। बांग्लादेश का जो चिटाग्राम विमान बंदर है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे तिजारत की जाती है और अब वहाँ से एयर शिपमेंट जो है वो भी स्टार्ट हो गई है और पूरी दुनिया की मंडियों तक एयर शिपमेंट की जाएगी बांग्लादेश से। और बांग्लादेश को जो एक्सपोर्ट होती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बांग्लादेश का जो गारमेंट्स है, रेडीमेड गारमेंट्स, पूरी दुनिया में उसको माना जाता है और यही वजह है कि अब बांग्लादेश पूरी दुनिया के अंदर वो गारमेंट्स जो है वो भेजेगा। इससे पहले भी बांग्लादेश भेज रहा है, लेकिन अब और ज़्यादा
तिजारत जो है बांग्लादेश करेगा। और भारत जो है वो इस चीज़ से खुश नहीं है। भारत चाहता है बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज़ करे, बांग्लादेश की हुकूमत को नुकसान पहुंचाए। लेकिन बांग्लादेश की जो आर्मी है, बांग्लादेश की नेवी, वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरी दुनिया में एयर शिपमेंट जो है बांग्लादेश से अब स्टार्ट हो गई हैं और बांग्लादेश की इकोनॉमी को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और बहुत ज़्यादा डॉलर जो हैं वो बांग्लादेश को मिलने वाले। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।